हमारे साथ जो हैं सूबाई वज़ीर बल्दियात जनाब फैसल अमीन गंडापुर साहब। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप जो हैं डीआई खान और टांक में आपके पीटीआई के जो हैं सारी तहसीलों पे मेयर लड़ रहे हैं, तो उनके अलावा उनके लिए आप क्या कहेंगे कि कैसी जा रही है आपकी कैंपेन और क्या वो कामयाब हो पाएंगे सारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वज़ीर बल्दियात के तौर पे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि लोकल गवर्नमेंट, इलेक्शन और रूरल डेवलपमेंट मेरा पोर्टफोलियो है, और उसमें इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना सबसे पहले हमारा टारगेट है। बतौर पार्टी वर्कर तो मैं प्राइवेटली ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताऊंगा कि क्या सूरत हाल है, लेकिन यह है कि बतौर वज़ीर एक दो चीज़ें जो हैं वो मैं क्लियर करता चलूँ। देखें, इम्प्रूवमेंट का मार्जिन बहुत है। लोकल गवर्नमेंट एक बहुत क्रिटिकल डिपार्टमेंट है। जब ये डिलीवर करता है तब भी नज़र आता है, और ये जब डिलीवर नहीं करता तब भी नज़र आता है। तो डिपार्टमेंट को जो इनिशियल मेरी ब्रीफिंग हुई है, उनको भी मैंने यही गाइडलाइंस दी हैं कि आप चीज़ों को बेहतर करें, और सिर्फ सिटीज़ पे हमने कंसंट्रेट नहीं करना, शहरों पे, क्योंकि मज़ाफ़ात के एरियाज़ रूरल डेवलपमेंट में आते हैं, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है काम का। मैकेनाइज करने की ज़रूरत है, जिसमें क्योंकि एक देखें मैनुअली इंसान बेचारा मतलब कितनी नालियाँ साफ़ कर लेगा या कितने वो रोड साफ़ कर लेगा, तो इसको मैकेनाइज करने सर, का। बिल्कुल इसी तरह सिटी में आप लोगों ने जैसे सफाई का निज़ाम लाया और सेवरेज का निज़ाम लाया, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि देही इलाकों में भी आपके पास कोई प्लान है, आप लेके आएंगे आगे? बिल्कुल जी, देही इलाकों का प्लान है। जो देही स्पेशली जिनको हम टाउन्स या विलेजेस कहते हैं, उनको हमने इम्प्रूव करना है। शहरों को तो डेफिनेटली मज़ीद खूबसूरत बनाना है, मज़ीद बेहतर बनाना है। ओपन नाली से मुझे बड़ी चिढ़ है। मैं ओपन नाली देखता हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे किसी ने गाली दे दी हो, क्योंकि वो हाइजीनिक भी नहीं है, उसी से बीमारियाँ फैलती हैं। आप जैसे देख रहे हैं, डेंगू है, बाकी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ करें एक मास्टर प्लान के तहत। ये नहीं कि आप पैचेस में काम करें कि जी उधर आधी नाली बना दी तो आधी नाली उसका कनेक्शन किधर है। तो वो मास्टर प्लान का भी हम वर्किंग कर रहे हैं पूरे सूबे के लेवल के ऊपर। और डेफिनेटली जहाँ जहाँ पे पहले तवज्जो नहीं थी सरकार की, जिन सेक्टर्स पे, इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि उन सेक्टर्स को हम उठाएं। बिल्कुल सर, इसी तरह मैं ख़ुद जिस इलाकों में देही इलाकों से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपसे ये सर ये पूछना चाहूँगा, तालीमी जो मियार है उसके हवाले से जो है देही इलाकों में बहुत सारे स्कूल भी बंद हैं, तो उनके लिए आप लोगों का क्या आगे लाया अमल होगा? देखें जी, खान साहब ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक शुरू में जो विज़न दिया था, जिसमें हेल्थ एजुकेशन को उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा था, और इस वक्त भी आप बजट में देखें तो हेल्थ और एजुकेशन का जो बजट है वो कितने गुना पिछले सालों की निस्बत बढ़ा है। 23,000 समथिंग, 23,500 के करीब नए टीचर्स भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग इसके मुताबिक, यानी मेरिट के फार्मूले के ऊपर, जिसमें मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं। डी खान के तकरीबन 800 से प्लस तो डी खान के हैं टीचर्स, 878 हैं 800, हाँ जी। तो उसमें देखें, अब एक जगह पे टीचर ना हो, स्कूल कैसे चलेगा? या टीचर पुराने अदवार की तरह वो सियासी तौर पे भर्ती हो तो ड्यूटी ना करे, तो अब उसके पीछे हम भाग तो नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को हम फारिग कर रहे हैं, जो ड्यूटी नहीं करेगा वो फारिग है। मतलब ये किसी को हक हासिल नहीं कि आपके और मेरे टैक्स से वो तनख्वाह ले और वो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना करे। तो इंशाल्लाह तालीम के लिए जो इवनिंग स्कूल का सिलसिला है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम स्कूल्स को बढ़ाएं, क्योंकि देखें नई बिल्डिंग बनाएंगे, नई बिल्डिंग बनाने में 3-4 साल लग जाएंगे। तो अगर हमारे पास एक सपोज ये बिल्डिंग खड़ी है और 3 बजे 4 बजे के बाद इसके अंदर हम इसके ऊपर सोलर वगैरह लगा के एक्स्ट्रा टीचर्स भर्ती करके कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इसी तरह ही है। बिल्कुल सर, जो कि पानी का निज़ाम है देही इलाकों में और शहर में, जैसे कि आप लोगों ने अभी बड़ी टैंकियाँ लगाई हैं और सबीलें टाइप लगाई हुई हैं, और इसी तरह सर देही इलाकों में भी आपके पास कोई है प्लान के इस तरह लेके जाएंगे कोई? बिल्कुल जी। देखें, वाटर एंड सैनिटेशन, पहले वाटर आता है फिर उसके बाद सैनिटेशन आती है, तो उसका हमारा देही का भी बिल्कुल डेफिनेटली प्लान है। मैं आपको मिसाल दूंगा टांक की, फॉर एग्जांपल टांक में एक अंडर डेवलप डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक स्पेशल पैकेज सीएम महमूद खान साहब का, जिनका मैं बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने हमें दिया है, जिसके अंदर 70 करोड़ का एक वो है फिगर है, और उसमें हम कंसंट्रेशन सबसे पहले हमारी ड्रिंकिंग वाटर पे है, क्योंकि टांग का आपको पता है उधर ड्रिंकिंग वाटर का बड़ा मसला है। और इसी तरह जो बाकी अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जहाँ पे पीने के मसाइल हैं, वहाँ पे हम कंसंट्रेशन पे सबसे पहले स्टेज में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लोगों को प्रोवाइड करने का वो कर रहे हैं। अभी इलेक्शन का आपको पता ही है, वो डेवलपमेंट कामों के ऊपर जो बैन शैन लगा हुआ है, तो वो उनका जैसे ही इलेक्शन खैर से होता है तो वो शुरू हो जाएगा, जिसमें
ابھی ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ٹانگ سٹی اور جو سراؤنڈنگ ولیجز ہیں ان کے ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ بالکل سر، جو یہ کہ ہے ولیج لیول یا نیبرہڈ کونسل لیول پہ جو ہیں کونسلر جو ہیں الیکٹ ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس جو ان کے اوپر ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے سر؟ ان کے کیونکہ بہت سارے کونسلر ہوتے ہیں جو بعد میں ملتے ہی نہیں ہیں جتنا فنڈ آتا ہے ولیج لیول پہ، تو ان کے اوپر کیسے آپ چیک اینڈ بیلنس؟ نہیں دیکھیں جی، ہمارا جو الحمدللہ کے پی کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، اس کے اندر ہر چیز کا ایک کنٹرول میکنزم رکھا گیا ہے۔ اس کنٹرول میکنزم کے تحت سب سے بڑا کنٹرول تو دیکھیں عوام ہے۔ بالکل، اگر میرے علاقے کا ایک کاؤنسلر ہے، میرے سے ووٹ لے کے گیا اور کل کو وہ مجھے دوربین پہ نہیں ملتا، تو اس کو پکڑنا سب سے پہلے میری رسپانسبلٹی، اور سرکار کے طور پر ہم ڈیفینیٹلی اس کو چیک بھی کریں گے، اور وہ لٹ پروگرام نہیں ہوگا۔ بالکل، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اقتدار کو نچلی سطح پہ لے کے آئیں۔ اب میں ایم پی اے ہوں، بہت بڑا ایریا ہے میرے پاس، یعنی کچے کا ایریا بھی میرے پاس ہے جس جگہ کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، سٹی کا بھی ہے اور دیہاتی بھی ہے۔ تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یار مجھے ہر نالی یا ہر گلی کے مسئلوں کا پتہ ہوگا، امپاسبل ہے، ہیومنلی امپاسبل۔ ایگزیکٹلی، تو ہم نے ایک تو سسٹم کو پہلے 3 ٹائرز میں تھا، ڈسٹرکٹ، تحصیل اور نیچے باقی جو وی سی یا یو سی لیول تھے، لیکن ہم نے اس کو کنفیوژن بہت تھی کیونکہ ڈسٹرکٹ والے اپنی طرف لڑ رہے ہوتے تھے، تحصیل والے اپنی طرف لڑ رہے ہوتے تھے، تو ہم نے اس میں سے ڈسٹرکٹ کا ٹائر ختم کر کے تحصیل اور وی سی لیول پہ لے آئے، تاکہ پہلے آپ کا جو چھوٹا مسئلہ ہے وہ آپ کی ولیج کاؤنسل کے لیول پہ حل ہو جائے، اور اس سے جو تھوڑے بڑے لیول کا مسئلہ ہے وہ تحصیل کے لیول کے اوپر حل ہو جائے، اور اگر اس سے بھی بڑے لیول کا مسئلہ ہے تو وہ پھر پروونشل لیول کے اوپر ہم اس کو حل کریں۔ بالکل سر، اسی طرح سر فیصل کنڈی صاحب جو کہ اب عمر امین صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں اور تحصیل میئر کے لیے لڑ رہے ہیں، تو وہ اپنی سپیچز میں کہہ رہے ہیں کہ میرا جو امین برادران کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، میرا مقابلہ پی ایم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، تو ان کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ میں اس بات کا جواب بطور وزیر لوکل گورنمنٹ نہیں دوں گا، بطور ایک پاکستان کا شہری اور ڈی خان کا ایک شہری دوں گا۔ پہلے تو کوئی ان سے پوچھے کہ یہ منہ اور مسور کی دال والی مثال، پی ایم عمران خان ایک انٹرنیشنل لیول کا لیڈر ہے، یہ بھائی صاحب جو ہیں پہلے بنے ڈپٹی سپیکر، تو ڈپٹی سپیکر سے مطلب بے عزت ہوتے ہوتے معذرت کے ساتھ آ گئے ہیں، آج تحصیل ناظمی پہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ 19 تاریخ کو یہ اپنا انجام بھی دیکھ لیں گے۔ تو عمران خان جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا لیڈر ہے، اس کو ساری دنیا مانتی ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو مزید ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ ڈیگریڈ ابھی ان کو اللہ نے موقع دیا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ڈی خان کا کوئی ایک میگا پروجیکٹ یہ دکھا دیں کہ اتنے بڑے اقتدار میں انہوں نے ڈی خان کے لیے کوئی ایک میگا پروجیکٹ کیا ہو۔ فنڈ کھانے سے اور مطلب ہے جائیدادیں بنانے سے اگر سیاست ہوتی تو ان کو آج لوگوں نے جو 2018 میں ریجیکٹ کیا ہے بری طرح، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بہت شکریہ سر۔ آپ سے ایک پرسنل سوال ہے، پرسنل سوال یہ ہے کہ یہ بڑے بال رکھنے کا سر کیا بھائی بڑے بال تو ہم تینوں بھائیوں کے ہیں، اصل میں وہ گنڈپوروں کی ایک ٹریڈیشن ہے، سر؟ ٹریڈیشن بھی ہے۔ ہم ہسٹری کے مطابق کہتے ہیں کہ جی ہم گیسو شاہ دراز کی اولاد ہیں، تو ان کے لمبے بال تھے تو ہم نے کہا چلو ہم بھی لمبے بال ٹریڈیشن کو ہی کم از کم رکھیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے، اور آج کے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ۔